माधवपुर ग्राम गोटे बुढ़ी रोला तार बयस पाखापाखि 65 वर्ष आउ ता ना हला लीलावती। तार 2 पुओ आउ बहुत नाती नातुणी को लेकिन गोटे छोट परिवार भितर ताकू टिके भी काम करने इच्छा नहीं कि से करे मध्य नहीं। ताकू भल खाइबा भल पिंधिबा आउ आईना देखिबा बहुत पसंद थिला से लीलावती को। ता पुओ बहू जेतेबेले काम रे लागि जिवो बुढ़ी एते ओडी सुनी जे जानी सुनी कि बहु मान को हैरान करबा पे कहबो बहु ए बहु टिके सुने कोणिला मां मते डाकिले तू कोन मते से ग्लासटा देई पारिबो। लीलावती एते ओडी सुनिथिला जे साइड रे थिबा ग्लास को भी से नै कि पानी पिए नै। सेमिति सब बेले काहाकू ना काहाकू डाकी हैरान करूथाय। बहु माने सिना कथा मानि नियंती किंतु सेमाने भी बहुत दुखित थिले काहेकि ना ताकू खाइबा को बहुत पसंद थिला। जेतेबेले स्वादिष्ट खाइबा होइताय सेतेबेले से निज रोसई घर को जाइकी देखे कौन रांधिचंती आउ पचारे बहु कौन रांधिचु कि बास्ना तो भल आसुची। आउ से पर्यंत से अपेक्षा करे जे पर्यंत खाइबा रेडी न हो जाइए। खाइबा रेडी हो गले से चुपकी रोसई घर को जाए। रोसई घर को जाइकी सबू खाइबा जेतक से सुंघे आ सुंघिकी लोभ संभाली न पारिकी ताकू किछि ताटियारे बाढ़ी नहीं लुचई तार को नहीं जाए। आ खाइबा समय रे बहु माने समस्त को बाढ़ी सारी निजे खाइला बेलू तांको भाग्य टिके भी न थाए। तो बहु माने एमती चिंतित होले और पुओ माने कहती तुमरो भागना को किछि नाही कि रोसई करिवारे। सेथिपई पुओ माने बहु मान को बहुत गाड़ी करथिले। सेथिरे भी बुढ़ी बहुत खुशी हो जाउतला पुओ आ बहुर झगड़ा देखिकी। ता बड़ पुओ दिने बाजार रो बहुत मिठाई आनथिला। मिठाई गुड़ा को नहीं छुआ मन को देला। बुढ़ी ये सब देखिकी लोभ संभाली पारलानी ताकू खाइबा पे इच्छा हैला। बुढ़ी को तो एमिति खाइबा बहुत पसंद। बुढ़ी जाइकी छुआ मन को कहला छुआ माने मु तुमको आज खाइबा देवी तुम आखि बंद कर आ हाथ आग को कर मु समान भाग रे बांटी देवी कहला। छुआ माने ता कथा माने कि आखि बंद करी आ हाथ आग को कर। एई समय रे लीलावती किछि मिठाई से ता निज पाखरे लुचेकी रखिदेला आउ जो सब रहिला से उड़ा छुआ मान को दे देला। एमिति छुआ माने भी भारी दुखित थिले। ताको साड़ी भी बहुत पसंद थिला सेथिपई से ता बहुर साड़ी चोरी करथिला। से दिन ता बहु बाहर लुगा सुखाई दिला। से समय रे से ता बहुर लुगा को चोरी करके नहीं गला। दी बहु चिंता कले जे आम साड़ी नेला किए आसिकी ता सासू पाखरे पचारे। सासू कहला से पड़ोसी घर जो राधा सीए से साड़ी को नहीं जाइए मु देखे। सब शुणी दी बहु रागरे तम तम है कि चली गले पड़ोसी घर राधा पाखक आ राधा को बहुत गाड़ी देले जे तुमर साड़ी चोरी कर नहीं छो। ये सब देखी बुढ़ी बहुत खुशी हैला बहुत हसिला। जेमिति बुढ़ी को खाइबा पिंधिबा बहुत पसंद तो से भाविला दुर्गा पूजा आसुची समस्त ड्रेस नहीं आसबू बोली पुओ को कहला। यही समय रे पुओ कहला मो सासू मध्य आसुचंती तांको पई भी मु नुआ ड्रेस नहीं आसबू। बुढ़ी ये सब शुणिकी रागरे पंचम मन रे भाविला मो पई तो कहीं केबे एमिति आनी दियंतिनी निजे भाबिकी साड़ी। से दिन गला सकाळ होला समस्त अपेक्षा करथांती से आसीबे बोली। बुढ़ी रागरे खाली कहताय केबे मो पई एमिति अपेक्षा करिछ। किछि समय पर कार पहुँचला। बड़ पुअर सासू आसिकी पहुँचिले। एमिति पहुँचिले छुआ माने सब जेजेमा कहीकि दौड़ी पाखक लगिगले। तो समस्त खेलना क्या कौन सब नहीं आसते से
ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଲୀଳାବତୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଧରିକି ସିଧା ସେ ତା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ ନିହାତି ହେବ। ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ସେ ଜାଣିପାରିଲା କ'ଣ ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ କରିକି ସେ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଉ ରାଗରେ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ତ କାହିଁ କେବେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ତିଆରି କରନ୍ତିନି ମୋ ବୋହୂମାନେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ମା' ଆସିଛି ବୋଲି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୋଷେଇ। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବୋହୂମାନେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସବୁଥିରେ ଲଙ୍କା ଢାଳିଦେଲା। ଲଙ୍କା ଢାଳି ଦେଇକି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ପୋଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଣି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଚାଲାକ୍ ଥିଲା, ସେ ଖାଇନଥିଲା। ପୁଣି ଭାବିଲା ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଡାଉଟ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାର ନାଟକ କଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିଥିଲା ପୁଷ୍ପାବତୀ। ପୁଷ୍ପାବତୀ ମାନେ ତା ବୁଢ଼ ପୁଅର ଶାଶୁ। ସେ ଦେଖିଥିଲା ଏସବୁ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ସବୁ ନଜର ରଖିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲା କେତେବେଳେ ସବୁ ଖାଇବା, ଯେତେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ, ପୁଣି ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ତା ପାଖରେ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଯେତେ ମିଠେଇ ସବୁ ନେଇକି ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ରଖୁଥିଲା। ପୁଷ୍ପାବତୀ ଭାବିଲା ୟାକୁ ନିହାତି ପାନେ ଦେବା। କେମିତି ପାନେ ଦେବ ସେ ଭାବିଲା। ତ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ସିନ୍ଧୁକଟା ମୋତେ ଏବେ ଦରକାର। ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ତା ରୁମ୍ରୁ ନେଇ ଆସିଲା। ନେଇ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଭରି ଭରିକି ମିଠାଇ, ଲୁଗାପଟା, ଯେତେ ଆଇନା, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ତା ବୋହୂର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଖେଇଥିଲା ସେ ଶାଢ଼ୀ ବି ନେଇକି ସେଠି ରଖିଥିଲା। ତା ବୋହୂ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖି ମୁଁ ଖାଲିରେ ରାଧାକୁ ରାଗିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ କହିକି କହିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ କହିଲେ। ପୁଅମାନେ କହିଲେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ତୁ ଏମିତି କେମିତି କଲୁ ମା। ଏସବୁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ତ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ବୋହୂ, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ। ସେ ତା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜିଠୁ ଜାଣିଥାଉ, ଲୋଭ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ପର ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହା ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବନି ଆଉ ଲୋଭ କରିବନି। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ବୁଢ଼ୀ ତା ପରିବାର ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ରହିଲା। ତା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସହିତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।